कशें आहाय तुम सगळीं? सजमता तुम सगळीं बरी आहाय ओके? आनी हांव आतां ओके, बट मुगे घो बरो ना आजून. आयज परतून वयता तो मेडिकला, सो चोया आयज कितें सांगताय तें. तो बरो नासतना पासून म्हाका हो व्हिडिओ करपा पडटा, कित्याक ताणें एक रील घायलोलें ओके. रील समथींग जस्टीस अशें करून कितें घायलो ताणें रील. आयजूच ताणें घायला, आयज सकाळ फुडें. आनी तेजे जायते कमेंट्स, तुका मायना, तुका पायना, बायलेक प्रमोट करता. सो म्हाका हो व्हिडिओ करचो पडलो, कित्याक सगल्यांगे चिंतप सारकें आसना. मायक बायक बरें केलें जाल्यार म्हणटा तूं बायले रस्त्यार उडयलें, बायले बरें केलें जाल्यार म्हणटा तुवें मायक बाय रस्त्यार उडयलें. सो ओपिनियन जायत्यो लोकांल्यो. सो हांव तेंकां क्लियर करूं सोदतां. थोड्योश्यो वस्तू हांव तांकां क्लियर करपाक सोदतां, कित्याक हांवें सांगले ते भाशेन मुगे पयलीं व्हिडिओचेर सगळें तुज्यान युट्यूबाचेर घालपा जायना. आनी ह्या युट्यूबरां कोण युट्यूब चलयताय, जी कोण व्हिडिओ घालताय तांकां खबर आसतली सगळें तुज्यान घालपा जायना. कित्याक तुका गट्स नाय म्हूण न्हू, बट सगळें पोस्ट करप सारकी जायना न्हू. जोण एकले की दूख जोण एकले जाणा, जोण एकले की पास्ट प्रेजेंट जोण एकले जाणा. सो ते पोस्ट करून आनी कितें करपा, तें सोल्युशन मेळपाक तुका ना. बट लोकांगे तोंडां बंदूय बी जायनाय न्हू. सो तेंगे तोंडाय बी बंद करपा एकदम गरजेचें. फाटलें जेन्ना हांवें बड्डेया व्लॉग घायलोलें, तेणी एक कोणें कमेंट घायलोलो एक बायलेन, तूं कितली भुरगी काय म्हणून. तेंकां बाबड्यांक खबर ना न्हू, गडे पयलपाट चोयला आसता तेमी, पयलसान चोयना आसता ती आमकां. कित्याक म्हाका ते कमेंटाचेर कळ्ळें की ती आमकां पयलसान चोयना, तेणें आमकां पयलपाट चोयला, बड्डेया व्लॉग चोयला आसता तेणें. आनी जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन न्हू तो, कितली भुरगी आहाय, इतलें जालें जाल्यार कितें जालें, कांय जालो ना. बट थिंग तेजे सोकला मेलविटा फेर्नांडीस हेणें थिंग कमेंट घायला, नो चिल्ड्रन, आनी इमोजी घायला तेणें रोडपाची ओके. बिकॉज तेंगे पेरंट्सां तेमी अशें करून केलें, तेका लागून तेंकां भुरगीं नाय अशें करून म्हणपा सोदता ते. आनी तेणें मागीर तो जायतो वक्तान कमेंटूय बी काडलो, आनी म्हाकाय बी उगडासना तेजो स्क्रीनशॉट घेवपाक. कित्याक हांव रोखडें स्क्रीनशॉट घेता, कित्याक हांव जें कितें उलयतां तेजें म्हाका प्रूफ दवरपा एकदम गरजेचें न्हू. कोणें तुका कितें विचारूं सोदता, कोणें क्वेश्चन करपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता, पूण आपणाको प्रूफ आहल्यार आपूण साल्वार न्हू. बट तेणें तो कमेंट काडलो, बट हांवें तो कमेंट तेगे वाचलोलो आनी तेका हांव तेजो रिप्लाय दिवपा आसलोलें. मागीर हांवें म्हणलें समतो हो व्हिडिओ करून तेका हांव रिप्लाय दिता म्हणून. काजार जायन भुरग्यांकू रोखडें भुरग्यां वचप जाय म्हणून सगल्या हितून ना. कोण बरयलो आहा, बरयलो ना, बट काजारी जिवितान भुरग्यां उजवाड एकदम गरजेचो. आमकां सगल्यांक जाय भुरगीं. एक पाट काजार जालें म्हणटकू आपणागे रोखता भुरगें, कोणा नाका, सगल्यांक जाय. बट आमी सगळें चोवपा जाय न्हू, सगल्या वद्दान चोवपा पडटा. कित्याक जोण एकल्यागे सिट्युएशन डिफरंट आसता, सगल्यांगे सिट्युएशन सेम आसना. आमी तुमकां खबर आसतली आमी रेंटार रावताय. आतां आमगे हें प्रॉब्लम की आमी रेंटार रावताय आनी आमकां घेवपा जाय, बट फायनान्सूय बी आमी रेडी करपा जाय न्हू. कित्याक आमगे घो बोटीर कामाक लागले जाल्यार आय थिंक 4-5 वर्सां जातलीं, आनी 4-5 वर्सान कांय जायना. कित्याक गोंयांत बी म्हारगाय वाडत आहा. सो आमी भुरग्यां वयतलीं, वचपा नाय अशें न्हू, वयतलीं. भुरग्यांक सगळें जाय, भुरगीं सगल्यांक जाय, बट सगळें चिंतून करपा पडटा, प्लॅन करपा पडटा न्हू. बाबा केश कोन्न जातलें, कितें कात. कित्याक आमगे मायंडपान जे मिस्टेक केलाय त्यो आमकां करपा नाका. हांव हेजे वरवीं उलयतां आतां. माय पाय करीत रावताय न्हू थोडीं, तेंकां बाबड्यांक खबर ना पासून एक पाटी कितें उलयताय. तेंकां दिसता आमकां ती पयलीं आमी मायंगे पोटां आहा तेन्सून ती आमकां अडकोताय म्हूण. चड को येताय मेलविटा फेर्नांडीस कोण म्हणटाय तें. आतां ती गेली कोण ती, कोण आनी एकली कमेंट घालता ती, तेन काडले आपणागे सगळे कमेंट, आनी मुगेले कमेंट न्ही दवरले थिंगा. तेन्ना ते सांगलो, तेन्ना पुलीस स्टेशनाचेर वचून कंप्लेन कोत्ता म्हणलो, ते सगळे काडले. तुमकां सपोज गट्स नाय कमेंट घालपा आनी ते कमेंट तशें दवरपा जाल्यार तुमी कमेंट घायना काय.
तेजे वयरूय आतां तुमकां आमगे पेरंट्सान जाण जावपा जाय न्हू, क्युरियोसिटी आहा तुमकां आमगे पेरंट्सान जाण जावपाची. सो आतां तेजे वयर हांव उलयतलें. सो डॅडी ना म्हाका. तुमी पयलीं मुगे व्लॉगान चोयलां आसतलें, जी कोण म्हाका पयलीं वळखताय. डॅडी मुगे भायर पडल्यार आय थिंक 2010 पडलो तो. ओके, 2010 तो हो संवसार सोडून गेलोलो जेन्ना आमी ल्हान आसतना. आय थिंक 5th or 6th आमी आसतलीं जेन्ना आमगे डॅडी हें जालो तेन्ना. तेज्या पयलीं आमी सेपरेटेड आहलोलीं आमगे डॅडी बोले. सो आमगे डॅडी बोले रावना आहलोलीं कित्याक आमी बोर्डिंग क्लास शिकतालीं आनी आमगे मामी भायर काम कोत्ताली. तेन्ना आमकां बोर्डिंगाक घायलोलीं कित्याक आमकां चोवपाक कोण नाहलोलो, कित्याक ती डॅडी बोले सावन ती सेपरेट जालोली. आमगे डॅडी ते पितालो आनी ते भरपूर मारतालो. सो तेका लागोन तेन आमकां बोर्डिंगाक घायली आनी ती भायर गेली. जायते वर्सां हांव 21 जावसर ती भायर काम केलें. तेन आमकां बोर्डिंगाक घायली. हीच व्हडली हें मिलाग्र. हेंच आनी सेल्फ इंडिपेंडन्स तेन आमकां केली. माय पायगे एनवायरमेंट आमकां मेळ्ळो ना मो आमी तशीं आमकां मोग ना. हें सोत की आमकां मोग ना मो, कित्याक आमगे भुरगेपणाचो आमकां तो एनवायरमेंट मेळ्ळो ना म्हूण आमगे मायन आमकां कितेंय बरें केलो ना. फकत तेन आमकां बोर्डिंगाक घायली आनी तेन आमकां शिकयली. पयली वोस्त. दुसरी वोस्त म्हणटाय ती तेन आमकां इंडिपेंडंट केलें. आपणागे वस्त आपणान करपाचें, आपणान सांबाळपाचें, ही वस्त तेन आमकां शिकयली. जेन्ना ती भायर सोन येता तेन्ना पासून ती आमगे कांयच करना आहलोली. रोप दिवपाचें वो कितें अशें कोन्न आमकां करपा लायता ती. कित्याक ते खबर आहा न्हू आज कोण आपणा भायर वचूंक जाय आनी भायर गेलो म्हणटकूच कोण करतलो, आमी करूंक पडटलें न्हू आमगेलें. सो तेका लागून ती आमकां तशें करून लाग करना आहलोली. बट हेंय सोत की तेन आमकां इनजस्टीस जायत्यो केल्याय. तेन आमकां तो एनवायरमेंट दिवना जो भुरग्यांक जाय आसता तो. तेका लागून आमकां ना तेंगे मोग ना म्हूण ते आमगे मोग आहा. म्हाका फकत मुगे डॅडी मोग आहलोलो, मागीरच मोग म्हाका ना. कित्याक तेन आमकां एनवायरमेंट दिवना तो मोगाचो. आतां आहा ती बाबडी एकली आपणागे घरदार काण. पयलीं तेन आमकां घरदार केन्ना दाखयलो ना. मे बी तेको पयलीं केन्ना घडो ना घरदार काडपा. बट तेन आतां घरदार काडला ती आतां एकली रावता. ती आमकां उगडास येयना, कांय ना. ती आमगे कुमन्यावां ना, ती आमगे क्रिस्मा ना, ती आमगे काजरां ना. आतां मुगे भयणीगे बाब जाला. ते प्रेग्नंटूय जायन ते प्रेग्नंट जायन तेका बाब जालो. प्रेग्नन्सी टायमारूय ना, तेका बाब जायनूय ती ना. आतां लव मॅरेज कोण कोत्ताय आनी सेपरेट रावताय, माय पाय एक्सेप्ट कोन्नाय, हें सगल्यांगे जाता. आमगेलें न्हू, ही जायते फॅमिली मदें घडटा आनी इट्स नॉर्मल. तुका जो चेड लायक जाता तो तुगे पेरंट्सां लायक जायना, वो तुगे पेरंट्सां लायक जाता तो तुका लायक जायना. हें नॉर्मल, हें चलता. बट एक पाट भुरगीं जालें म्हणटकूच माय तुजे बल्लीन ओडटा. मायक तुगे भुरग्या आपुरबाय म्हणटाय ती जाता. आनी सगळें मागीर अशें करून भुरगीं लायफा येयलें म्हणटकूच सगळें सॉर्ट आवट जाता. बट आमगे तशें करून ना. तेगे माय जे आमगे माय आहा ती तो एनवायरमेंट आमगे मायक दिवना. आमगे मामी ती तो मोग ओ जें आपुरबाय भुरग्यांक कोत्ताय तें ती मेळना. सो तेन आमकांय बीन दिवना. दॅट्स हाव आमकां तेगे मोग ना. आमगे जेन्ना डॅडी मेल तेन्ना थोड्यो वस्तू हांव तुमच्या मुखार धरतां ज्यो हांवें सांगपा जाताय, युट्यूबार घालपा अश्यो म्हाका दिसताय त्यो हांव तुमकां सांगतां. थोड्योश्यो वस्तू जेन्ना आमगे डॅडी मेल तेन्ना ती खबर आहलोली. मेया 12 तारखे समथींग तो मेलोलो आनी आमी ल्हान. आय थिंक 5th or 6th तेन आमकां सांगोना. ती भायर आसताली. 24th तेन फोन केलो आनी मागीर हांवें फोन घेयलो. आमकां फोन येतालो बोर्डिंगाक. आनी तेन्ना हॉलिडेज चलताल्यो, व्हडल्यो हॉलिडेज चलताल्यो.
हांवें फोन केलो म्हाका म्हणटा तुगे डॅडी मेलो हय. अरे हांव सारकें हांव बी आपूच जालें कित्याक म्हाकाय कळलो ना ती म्हाका कितें सांगपा सोदती कित्याक मुगे डॅडी पळयलो तो तेगे गो न्हू तुका मातशें पूण दूख आसूं जाय आपणागे गो ह्या संवसारान ना. आनी कितें काय म्हणल्यार तूं 12 तारखेर तो मेला आनी तूं 24 सांगता मेयाच्या. आतां कितले दीस जाले ते तुमी मे जाय. आनी मागीर मुगे हातींतल्यान सकलो पडलो फोन कित्याक हांवें आयकलो न्हू मुगे डॅडी ना ह्या संवसारान. ही इज नो मोर एनी मोर. आनी हांव रडपा लागलें. सो मुगे सिस्टरीन म्हाका विचारलें बाबा कितें जालें कित्याक रडटा. आनी तें फोन घेवन तें विचारलें कितें जालें कित्याक रडटा तें म्हण. मागीर तें म्हणलें डॅडी ना ह्या संवसारान. मागीर ते सिस्टरीन म्हणलें तुवें एक पाट आपणा फोन करून सांगूं जाता न्हू आपूण कोणाक गाडी करून धाडटालो न्हू तांकां लास्ट तेंगे डॅडी चोवपाक. कित्याक दुस्माना पासून आमी मरना वयताय लास्ट माती घालपाक वचोंकूच जाय. दुस्मानकाय घेवन बसोन कांय फायद ना. हें सारकें दुस्मानकाय घेवन कित्याक आमी त्याच मातयेन वचपाची. दुस्मानकाय घेवन फायद ना. आनी आमकां ते राग मुट्टो ना आमकां ते येयलो कित्याक आमी हॅप्पी आहाय आमगे लायफान. देवा कृपेन आमकां जेवपा खावपा रावपा पिवपा सगलें आहा. आनी आमी देवा आर्गां दिताय तेका लागून आमकां राग ना. बट आमच्या काळजान दूख आहा न्हू जितेन आमकां केलोली जो एनवायरमेंटेन आमकां दिलो ना. कित्याक ती सगळे जाण आसलोली. आमगे डॅडी पिता काजरा आदीं सगळे जाण आसलो ती मोगनपण काजर जालो ती. अशें ना की चल तूं वच आनी कोणें ते दुकोण वयल्यान तेका काजार केलें. ते सगळें खबर आसली. वयल्यान तेगे मायन सांगलोलें चोय तो पिता एश जातोलें तेश जातोलें म्हूण. येन आयकोन ना. मागीर मिस्टेक कोणागे जाली. मिस्टेक आमगे मायची जाली न्हू. आमी जस्ट चोडो म्हूण आमी कितलें सोंसलें. आमी तेयलें सोंसलें प्लस तेगे मायगेलें बी आमी मार खायलो. जायतें आमकां सोंसूंक पडलें. जी आमगे ग्रॅनी आसलो ती मामीगे माय. आमी ल्हान आसतना आमी हेडोंक वचनासलोली. ती आमकां धाडनासलोली हेडपा. आनी हेडोंक गेले जाल्यार पासून अशें करून चोरयांकू ते कळ्ळें जाल्यार आमकां कसली मार घालता ती. असलो मार जनवारां पासून पडनासलो तसलो मार घालता ती आमकां म्हाका आनी मुगे भयणी. कित्याक ते एकूच चेडे लायक आसलोले चोडो लायक नासलो ते. आमकां आनी एक भाव आहा सो ती तेका बरें कोत्ताली. तेगे चायेन साकर घाल जाल्यार आमगे चायेन साकर घायनासलो ती. आमकां बेश्टी चाव दिता ती साकर घायनासतो कडवली. आमकां जेवपा सुसेग दिनासलो ती. चाव पिवपा सुसेग दिनासलोली. बरें जाल्यार आमी तशींच क्लाव वयतालीं कित्याक ती आमकां मारताली न्हिदलो आसतना पासून येवन ती आमकां मार घालताली. हेगे माय मुगे मामीगे माय. आनी तेन्ना कितें तेन्ना फोन नासलोले. तेन्ना ती कॅसेट येता न्हू कॅसेटी धाडटात ती आमकां. कोणा सांगतलीं कितें कोत्तलीं जस्ट बिकॉज वी वर गर्ल्स. इतलें सारकी हेट्रेट आवय सांगपा न्हू. हें सगळें आमच्या काळजां. तेका लागून आमकां हें माय उतर आमकां लायक ना. हांव म्हणना सगळ्यांगे पेरंट्स तेशें कोन्न म्हण. बट आमगे पर्सनल लायफान जालें तें आमी जाणाय. सो आमगे एक्सपिरियन्सा थ्रू आमी बिहेव कोत्ताय. आमकां लायक ना. माय ओडली पाय ओडलो हें ओडलें तें कित्याक तुमकां बरें माय पाय मेळ्ळाय. तुमकां बरें एनवायरमेंट मेळ्ळा तेका लागून तुमी तशें करून उलयताय. आनी आमकां बरें एनवायरमेंट मेळ्ळो ना तेका लागून आमी अशें करून उलयताय. कित्याक हें आमगे एक्सपिरियन्स. खूब मारते येन आमकां पयलीं तेगे मायन. मागीर तेजे उपरांत येवन आमकां बोर्डिंगाक घायली. जे कोण आमगे गांवचे आसतले ओके गांवान नांव हांव घेवपा ना कित्याक आमगे फॅमिली आनी फॅमिली आहा बेश्टें तेंगे नांव पिड्यार न्हू आमगे मायक लागून न्हू तशें करून म्हाका नाका. बट ज्या मनशान आमकां चोयला ती आमगे दूख जाणाय. ती आमकां अडकोताय. आमी व्हिडियोचेर कित्याक तशें करून उलयताय ती भरपूर सोसमताय. आमगे गांवचो लोक व्हिडियोज चोयता आमगेले जे आमी ब्लॉग घालताय ते चोयता आयकोता आमी कितें सांगता. बट केन्ना कमेंट कोन्नाय कित्याक तेंकां खबर आहा
आमी कसले दीस काडले ते थिंगा ब्रेकफास्ट करपा दिनासलो ती सुसेग दिनासलो ती आमकां ब्रेकफास्ट करपाक आमी कितें करता चाव पिताली ना एक एक पाटी चाव पिये उडयताली गरम आसता चाव पिवपा सुसेग दिनासलो न्हू ती मारताली उठता बसता आनी पाव वर्सां घालून व्हरप आहलो आमी इस्कुला चलोन वयता तेन्ना तो मागीर वर्सांतल्यान काण हावप आहलो आनी कोत्तो आनी कितें जस्ट बिकॉज वी आर गर्ल्स इतले आमी चोड जावन येयलाय जाल्यार ती आमगे फॉल्टू इफ आमगे मामी चोड जावन येयलो जाल्यार ते आमगे मामीगे फॉल्टू बट तुमकां दिसना की आमगे मामी हिंग चुकते अशी म्हणून कित्याक ते एनवायरमेंट मेळना तेन आमकां एनवायरमेंट दिलो ना जो मोग जी अपुरबाय भुरग्यां मेळों जाय आसता ती म्हाका चोड जालें जाल्यार हांवें मुगे चेडवा बरें तशें करून केल्यार जाता जस्ट बिकॉज शी इज गर्ल ना दिस नॉट फेर आनी तूं कशें करून डिसायड करूं शकता की तुका चेडे जालें जाल्यार तूं व्हडलो ट्रिटमेंट दितली आनी तुका चेडे जालें जाल्यार तूं ल्हान ट्रिटमेंट दितो म्हणून कित्याक चेडू आनी चेडो इक्वल चेडू आनी चेडो देवा गेल्यान तेणें देव दिता तुंय बी एक चेडू न्हू आमगे मायक म्हणो सोदता तुंय बी एक चेडो आहलो न्हू एक चेडू जायन तुवें चेडवा अशें करून हें करप म्हणल्यार इट्स सो मच हर्टींग अरें हर्ट जाता आनी हांव पयलींच हांव अशें उलयतां हांव तोंडान सारकी सुबेज जेन्ना म्हजे बयलेन येता कितें जेन्ना हांव रॉंग ना जेन्ना म्हाका कोणूय क्वेश्चन कोत्ता म्हगे पेरंट्सां वयर म्हगे सासमायगे वयर सासबायगे वयर जिंग हांव रॉंग ना थिंग हांव उलयतां हांव सोंसपी मनीस न्हू हांव एक दोन टायम ओगी रावपी तिसरे पाट हांव ओगी रावपा न्हू हांव दिवपी सारकें तोंडाचेर हांव रॉंग आहा तेन्ना हांव ओगी रावपी हांव रायट आहा तेन्ना हांव कोणा ओगी रावना कोणाकू न्हू म्हगे भयण वेरेल्स म्हगे भयण काम तें कूल तें कितें एक पाट राग येयलो ते सगळो मागीर भायर काडटा बट हांव तशें करून न्हू हांव म्हाका राग येता तितले पाट हांव उलयतां मुगे घोव पासून तो कोणाक गेल्यार मिसगोतीन पडपी मनीस न्हू ते कशें करून सुबेज बीन उलोवपा तेको जायना सगळ्यांक जायना न्हू तें बट हांवें मुगे पयलीं सावन डिसायड करून दवरला म्हजी मुती आहा जेन्ना तें म्हजे बदलें येतलें आय हॅव टू फायट फॉर माय सेल्फ नो वन वील फायट फॉर यू आनी जायते घरान अशें करून जाता इनजस्टीस म्हजी मायन आमगे प्लेटींतलें काडना पासून आमगे भावाक आयिल्लो आहा सगळे मेमरीज म्हाका उगड्याक जाय पण म्हाका ते आतां सगळें सांगपा नाका फोडून कित्याक इट्स नॉट रायट बट जेन्ना आमी मोन्ना गेलनाय आमगे डॅडील्या आनी आय थिंक मुगे भयण 2 वर्सां रावली मुगे डॅडी थिंगा आनी आय थिंक हांव 6 म्हयने कितें रावलें 6-7 म्हयने ती म्हणपा लागली तुम डॅडीगे मोन्ना येवनाय आनी हांव थिंग तेगे घोरतेर हावपा येयलाय काय म्हूण तेन्ना आमी भुरगीं 5th 6th आमी कितें डिसिजन घेतली त्या टायमा आमकां मोत आहा ती तशें करून उलोवपा लागली ती आहा बाबडी सुसेगाद आपणागे घोरदेर काण एकली रावती माजरां आनी सुणिगे नाहा ती आतां आनी आमकीं सगळीं म्हणटा तुमकां माय पायना तुम माय पायल्या वयर उलोयनाय जस्ट बिकॉज तेमी तुमगे काजरा सपोर्ट केलना ना दॅट्स नॉट द ओन्ली वन रिजन हांवें सांगले ते भशेन हें सगळें आमगे लायफान घडलां हांवें व्हिडियोच्या आत सांगले ते भशेन तेका लागून आमकां ते एक मोग ना जाल्यार ना तुमकां माय पाय बरें मेळ्ळाय म्हूण सगळ्या माय पाय बरें सारकी मेळ्ळाय अशें ना मुगे घोवागे पासून सिमिलर स्टोरी तेकाय बी तो एनवायरमेंट मेळ्ळो ना तेका लागून तोय बी अटॅच ना आपणागे माय पायक जेन्ना आमगे घोवागे घरा आहलोलें हांवें ट्राय केलें 4-5 म्हयने हांवें ट्राय केलें सगळे जाग्यार घालपाक तें जालो ना हांव कितें करूं जालो ना जाल्यार सो हांव सेपरेट जालें हांव आनी मुगे घोव सेपरेट रावताय हितून कितें आहा व्हडलेशें कितें आहा कोण सेपरेट रावनाय आतां आमी सेपरेट रावता तुमकां बरें बी केल्यार तुमकां प्रॉब्लम वायटूय बी केल्यार तुमकां प्रॉब्लम सगळे वाटेन प्रॉब्लम कित्याक जोण एकल्या डिफिकल्टी जोण एकलो जाणा सगळें युट्यूबाचेर घान
ते पब्लीक करप सारकी जायना. बट हो व्हिडिओ हांव कोत्ता कित्या लागून न्हू, कित्याक हिंग सो थिंग कमेंट कोत्ताय माय पाय माय पाय माय पाय कोन. आतां तेंक सांगया म्हणलें माय पाय कितें आहाय ती. पाय तरी म्हाका पाय तुमगे मदें हाडपाकूच नाका, कित्याक पाय आमगे लायफान नाच, तो सारको ना लायफान आमगेल्या. कित्याक आमगे मामी सेपरेट जाली तेन्ना हांवें सांगले ते भशेन आमकां तेन बोर्डिंगाक घायली. हांव आमगे पाय कित्याकूय एक लागून ब्लेम करपा सोदना. हांव आमगे मायक कित्याक ब्लेम करता, कित्याक ती सगळी जाणा आसलोली तो सोर पिता अशें, तेका बॅड हॅबिट्स आहाय मो. जाल्यार तूं काजार जाली न्हू तेजे बारारू, जाल्यार हें कोणागे फॉल्ट जालें. मागीर अशें कोन्न म्हगे भयण पासपोर्ट कोन्न लोकांगे घरांक काम कोन्न पासपोर्ट कोन्न तें भायर गेलें. तेजे उपरांत हांवूय बी भायर गेलें. ते 4 वर्स रावलें. तेन्ना बाड्यान आपणागे भांगार शिंगार कोन्न हाड तें बाबडी आपूण मोग कोत्ता चेड्याबलें वचून काजार जालें. तेजे उपरांत मागीर त्याच वर्सा 2024 लास्ट इयर तेजे उपरांत जुलया हांव काजार जालें. सगळ्यांची स्टोरी डिफरंट कोणा जज करून फायद ना. आनी जी कोण कमेंट मारताय ती तुमी पेरंट्सां हें कोन्नाय, पेरंट्सांक तें कोन्नाय, तेका लागून तुमकां भुरगीं नाय, अशें तशें म्हणटाय तेंकां हांव म्हणूंक सोदता. तुमी अडकोते कितले अडकोताय तुमी आमकां ल्हान आसतना चोयला. हांव नको ती कोणी फॅमिली मेंबर बी जाल्यार येवन थिंग व्लॉगाचे हेंगान बेजार कोत्ताय जाल्यार बेजार करपा हें ना. बट केन्ना ना केन्ना आमी तें सांगोंकू पडटा न्हू, कित्याक इट्स जस्ट टू मच टू मच. आवयगे रील येयले, आवयचे वयल्यार रील येयले जाल्यार हांव चोयना. हांव सोमतें स्क्रोल कोत्ता कित्याक म्हाका मोग ना. हांव हें डायरेक्ट सांगता म्हाका मोग ना. तर तेन आमकां मोग दिलो ना, तेन आमकां एनवायरमेंट दिलो ना, तेन आमकां सपोर्ट केलो ना, जाल्यार मोग कशें कोन्न आसतलो. तुमी नियाड कोरायची कोण येवन थिंग कमेंट घालताय रिलांचेर ओ आमगे व्लॉगाचेर न्हू, तुमी चिंतून चोयाय. जेन्ना तुमकां खूद ओन तुमकां घडटा न्हू तेन्ना तुमकां तेजी दूख कळटा. अशें करून दुसऱ्यांगे आयकोन तुमी दुसऱ्यांगे दूख आपणाचे लायन तुमी चोवपा नाय. तुमी ते ह्यान कितें उलयता काय म्हण त्या चड एकल्याकी डिफरंट स्टोरी आहा. दे ऑल कॅनॉट जज एनी वन. फकत देवान आमकां जज करूंक जाता आनी देव जाणा आमगे दूख सूख. तेका लागून आयज आमगे लायफ बेटर आहा, मच बेटर देन आवर पास्ट, देन आवर चायल्डहूड. आमगे मेमरीज म्हणटा आहाय ती म्हणटाय त्यो आमगे बोर्डिंगांतल्यो. आमगे डॅडीगे थोड्योश्यो मेमरीज आमकां आहाय, कित्याक आमी चड तेजे बारा रावलो न्हय. एज आय टोल्ड मामी सेपरेट जाली आमगे डॅडी बोलेसो. तेजे उपरांत जायत पाट येयलो तो मेळपा बीन, बट तेका मेळोन दिलो ना आमकां. आमगे मामीगे फॅमिली मेंबर्सान तेका आमकां मेळोन दिलो ना. आनी तेन्ना आमी भुरगीं मोग आहलोलो पायचो, म्हळ्यार पायचे बोले केन्ना वचोन जावना, कित्याक आमी भुरगीं आमकां कितली मोत आसतली त्या टायमार सांगाय. सो कोणागे लायफाची इतली जजमेंट कोन्न इतलो जजमेंट तुमकां रायट ना, फकत देवा रायटा. आमकां ओरें उगडास येना आमगे मायचो म्हाका उगडास येना. आमगे पायच जाल्यार म्हाका उगडास येता. आनी फॅमिली म्हणटाय न्हू, ती फॅमिली आयज काल कोणागे न्हू. ही यूट्यूब फॅमिली जी कोण आमकां चोयताय ती तरी आमगे मुडान जाता, म्हळ्यार ही फॅमिली न्हू. फॅमिली म्हणटाय ती न्हू. आतां आमी जस्ट यूट्यूब चलयताय मग तुमी आमकां कितले जज कोत्ताय. हांव कोण आमकां बॅड कमेंट्स घालता यू नो, सगळे यूट्यूबरांक जी कोण बॅड कमेंट्स घालताय आमी तेंकां म्हणटा. आमी यूट्यूबाचे व्लॉग्स घालताय, आमगे लायफ आमी दाखयताय मग तुमी आमकां कितले जज कोत्ताय. तुमगे घरान कांयच चलना, तुमी सांतू, तुमी कांयच मिस्टेक केलो ना. आतां कितें जाता जी कोण आमकां कमेंट घालताय ती सगळे यूट्यूबरां नांवां विचारता. आमगे लायफ आमी दाखयताय मग तुमी आमकां इतली जज कोत्ताय न्हू, तें सारकी न्हू. ते कोणागेल्या पर्सनल लायफान इतले भितर सरप सारकी न्हू.
कित्याक तुम नकोय त्या मनशाची स्टोरी तुम नकोय तो मनीस किती थ्रू गेला ते तुम नकोय सो प्लीज स्टॉप asking about our parents please I request कित्याक ती इंग सारखी दुखता चितून 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 दुखली सारखी जाम जाता एक साइड मुगे गोवय बी बंद ना तरी आसतना हांवें व्हिडिओ कोरया म्हणलो कित्याक थोड्यो वस्तू क्लियर करपा एकदम गरजेचें आमी जाणाय आमी आमगे लायफ तुमकां दाखयताय म्हणटकू तुमकां रायट आहा विचारपाचो म्हळ्यार इतली न्हू आमी आमगे गोबायला लायफ दाखयताय तुमकां सो तितलेंच चोयाय न्हू तुमी आमी दाखयताय तितलेंच चोयाय न्हू देर शूड बी रिजन फॉर समथींग फॉर वी आर नॉट टेलिंग आमगे पेरंट्सां वयर आमगे घोवाची फॅमिली वयर आमी सांगना कितें रिजन आहा तेका आतां युट्यूबाचेर हाडलें युट्यूबाचेर उलयलें म्हूण तें सारकें जावपा ना फकत देवाक आतां सोडपाचें आयज ना फाल्यां सारकें जाता अशें म्हूण देवागे जें आमगे जें नशिबा आहा देवान बरयलोलें तें जातोलें आमगे माय पाय आमचे बारा नाय म्हूण आमगे लायफ स्टॉप जाला ना आतां कोण कमेंट घालून विचारताय ती तुमगे माय पाय हूंय हाय तुमगे मायक पायक लागून तुमकां भुरगीं जायना अशें तशें म्हूण कमेंट घालताय न्हू म्हाका दिसता तांकां थोड्यांक भोव क्लॅरिफिकेशन मेळ्ळां आसता म्हूण आनी हेजे वयर हांव आयकोपा ना पेरंट्सां वयर हांव बीन मागीर तुमकां आन्सर दितलें हेजो जे लँग्वेजीन तुमी आमकां दिताय न्हू त्याच लँग्वेजीन हांव तुमकां दितलें कित्याक हांवें आतां ऑलरेडी थोडे भोव वस्तू हांवें क्लियर केलाय म्हगे सायडीनसून जे सांगपाक जाता तें हांवें सांगलां हेजे वयर आनी खूब कितें आहा बट सगळें युट्यूबाचेर घायलें म्हूण जायना तें आतां आमगे लायफ बेटर आसतना आमगे लायफ सारकें आसतना आमी हॅप्पी आसतना आतां डिस्कस करून केसलो फायदो जें पयलीं कितें जालो तें भुरगेपण आमगे पोत्तून येतलें ना मायन मुगे तकले पासून फोडलो आहा तेगे मायन आमगे ग्रॅनी बट आतां तें सारकें जातलें ते सांगपा जाता असो न्हू ती आहा सांगपाकूच ती म्हाका अशें केलो म्हणून ना ती बीन ना ह्या संवसारांत सो अशें करून खूब कितें आहा आमचें बरें जें घडलो आहा बट सगळें सांगून आतां कितें करूं जाता फकत आमगे रागू भायर सरतलो तेमी कितें केलें तें आमगे दुखू भायर सरतलें सोल्युशन कांय मेळपा ना न्हू आपणागे मायन आपणागे भुरग्यां इतली मालमो आपणागे आमगे मायन आमकां बरें करपाक जाय आसलोलें बट तें आमकां केन्ना बरें केलो ना आतां आहा सुसेगाद आपणागे लायफ एन्जॉय करता जाल्यार आमी कित्याक आमगे लायफ एन्जॉय करपा न्हू ती आमगे उगडास येना जाल्यार हितून आमच्यान कितें करूं जाता आमचो मोग कर म्हणून जाता पेरंट्सां आपणागे भुरग्या मोग आसता मनीस तेंगे भुरगो चेडो या चेडूं तो चोर जाल्या पासून न्हू सगळो संवसार त्या मनशा चोर म्हणटा म्हणल्यार माय आपणागे भुरग्या चोरूय म्हणपा ना आनी आपणागे भुरग्या पयसूय करपा ना एकूच आपणागे माय आपणागे आसता बट आपणागे आमगे माय आमगे केन्ना जालो ना तेका लागून आमी कोडे ते एके जालो नाय कित्याक तेन आमकां तो एनवायरमेंट दिवं ना तेन आमकां बोर्डिंगाक घायली तेका लागून मे बी ते दूख तें कळ्ळो ना भुरग्यांक कशें करून वाडोवपाचें शिकोवपाचें हें तें कित्याक आमगे सगळें ऑलमोस्ट एवरीथींग आमगे सिस्टरीन केला आयज पासून आमी तेंकां उगडास कोत्ताय कित्याक होरें तेमी आमगे केला आमकां बरना तेन्ना दोतोरागे वयला आमी बरना तेन्ना आमकां जेवपा जायना आमकां जायना आसलोलें आमी बरना जायना आमकां जेवपा पासून जायना तेमी आपणागे हातीन आमकां बरयला आनी जायत्यो वस्तू तेमी आमकां केलाय आमी तेंगे सदां उगडास कोत्ताय आनी सदां ग्रेटफूल आसतलीं की तेमी आमकां केलें म्हूण इतलें तेका लागून आमगे लायफ इतलें बरें आहा आमी बरो तो मनीस चूज करून आमकां जाय आमकां अंडरस्टँडींग मनीस मेळ्ळो आमचे भाशेन मुगे भयणूय हुंची तरा तें काजार जाल्यार तिंगाय तें
आपणागे लायफ कोत्ता आपणा फॅमिली बरा, आपणा गोवा फॅमिली बरा, आपणा चेड्या बरा. कित्याक देव मनशां केन्ना सेम दवरना. आयज ना फाल्यां तुका दिताच कितें दिवपा आहा तें, जें कितें तुगे नशिबा आहा तें कोणाच्यान काडपा जायना. प्लीज स्टॉप जजींग सो मच. इतलें सांगून आमगे व्हिडिओ एंड कोत्ता. सोजमोतली तुमकां थोडें तरी क्लेरिफिकेशन मेळ्ळें आनी तुमी आमगे पेरंट्सां वयर या आमगे मदर इन लॉ फादर इन वयर तुम उलोवपा ना अशी म्हणून. आनी कमेंट केलें जाल्यार हांव मागीर मुगे कितें सांगपा तें हांव बी सांगतलें तुमगेल्या लँग्वेजीन. सो इतलें सांगून हांव व्हिडिओ एंड कोत्ता. चलो बाय, टेक केअर, मोगासू.